Manjirogni bishikatal lokshabai bishikatal angna shalsa sakang korejigya lokorogno riba kha Shantir Bazarni Shishu Shikha Mondir Fungaikhe Bangla Calendaro Katal Bishikatal Angnai Krak Shalni Horaitok Nishimi Chegnai 1433 Bishikatal 1432 ni 1433 Yapri Shemnai O Bishikatalo Richum Katal Chumui Kaham Chamong Rok Chawi Berelayu Tongthoklayu O Bishikatalno Rukshawi Tang Shalo Bishikatal Angnani Shalsa Sakang Korejigya Rogni Bishingo Riba Kha Sao Thangkor Shantir Bazar Bakasni Shishu Shikha Mondir Tei Ori Rok Angkha Shantir Bazar Shishu Shikha Mondir Rungsrnai Cherai Rok Nogni Tumani Rikacham Ori Kacham Rokno Kurichuka Lokuroni Bishingo Bagai Rejakha Shantir Bazar Shishu Shikha Mondirini Principal Utbol Patharini Luaji Mumbai Oyapri Romjakha Logyo tango rungnokni rung frungnai jek rok khobui rungsirnai cherai rokbo ri kachambak mungni pandabo Shantir Bazar amchayo sap sutra khlaimungni samungo krangjak roknobo bishikatal rukshabui ri katal bagjakha 13 তারিখ নতুন বছরের আগে শিশু শিক্ষা নার্সারি স্কুলের পক্ষ থেকে গরিব দুস্থ লোকেদের জন্য পুরনো কাপড় সংগ্রহ করে একটা অনুষ্ঠান সংগঠিত হয়েছে এবং এই পুরনো কাপড় প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকের কাছ থেকে সংগ্রহ করে সবার মধ্যে দেওয়া হচ্ছে এবং তার সাথে নতুন কিছু কাপড় দেওয়া হয়েছে সেগুলা নগর পঞ্চায়েতের সাফাই কর্মী এবং তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের মধ্যে শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ Irignai naithok irignai irignai hamjang rongni bagai naithok tei quality kaham irignai tabuk hatiwo belei rang klai baino manthugui tongo manthogo yak bai takja irignai chamuthu irisha kanboro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni palini irignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lirida tongsidi tabung nokrungdi kanrubai te kanboro phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phajago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal nokrino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lirida tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 Tekisa Kokdu number 87878315552 oblique 82589191171 oblique 8119938 তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লং তরাই লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লং তরাই
खुलुमका जतननो राधा कृष्ण जयलार नेबा खाक्तै तंथ अखितियानि हामजों मते चिबाया फारो फाइनाल बोसकांनि सालमारि 10 एप्रिल सिमिन 25 एप्रिल सालमारि जरा सिने राधा कृष्ण जयलार तंगै खायका कायसा कतर अफार ओ फारो मानै थानाय रांचानि पार ग्रामाव 700 खाय डिस्काउंट जतन कइजो फाइ मानजांनानि बागै ते डायमंड मेकिंग चार्ज तंगनाय 20% बिनि लगिबो माननाय डायमंड वैल्यू 20%. ते सिल्वर ज्वेलरी मेकिंग चार्ज तंगना 20% डिस्काउंट ताई और जेमस्टोन बुनाइ मानो जेमस्टोन वैल्यू माने थाने 20% ऑफ ओल्ड गोल्ड एबा ओल्ड डायमंड एक्सचेंज खायथानियावबो माननाय 100% एक्सचेंज वैल्यू माने पाइब्रम ब्रम न तंगनाय लगियो कायसा गिफ्ट सिने शोरूम एभ्री वीक नो खोला तंगनाय सिने राधा कृष्ण ज्वेलरी 6टा ब्रांच दंगो बबरनि थाइलखा उषा बाजार आगरतला धर्मनगर बिलोनिया उदयपुर ताई पोलो सेंट्रल मॉल आबो नन्ना सिने स्टोर न विजिट खाना बागै आं कइ जागो खुलुमका सिने ओ फरो फाइ मानजाना बागै जतन खाबाय खोबाय लामसगो